May hapon mga kaigsunan, isabat, ani ata sa atong mubo nga programa, sa di pa nato himuon ng bautismo. So, ang atong opening song, atong ihatag sa atong song leader, Sister Ace. Unya, ang opening prayer, ako ngayon si Brother John Binondo. O ang Christmas song, ihatag sa atong mga kapatanunan, yung mga kalakinan. O humanan ang sermonet ni Pastor Clyde Putot, humanan ang atong baptism na yung mga kaigsunan. So, ang programa magapalit sumala sa anunsyo, atong ihatag ang panahon sa atong song leaders pag dumala sa atong opening song. Alang sa itong opening song atong kantaon ang Ako Nagduol sa Cross, hymn number 190. Ako nagduol sa cross, sing. Nagduol sa cross, tapos, ang nangitan ang buwasan. Nagasali kanimo, Jesus Aron maluoy sa imong kaharian, ug nga mamahugasan. Nagasali kanimo, Jesus Panginoon, aron maluwas ako sa pagkamasalay ko. Ihatag ko kanimo ang tanang butang ako, ang kalag ug lawas ko, imo gayud Ginoo. Nagasali kanimo, Jesus ko maluluyo, aron maluwas ako sa pagkamasalay sa mga saan nimo. Aron naglaom ako, nga imong pagtumanon, kayang tanan gilingong. Nagkasali kanimo, Jesus ko maluluyo, aron maluwas ako sa pagkamasalay. Apadainda sa pagtindog magampula. Labing gamahanan, dalaygon silimbahon nga Dios, nining kahaponon sa adlawng balaan, ania o Dios ang imong makatawhan. Magahimo sa usa ka pinasahi nga seremonyas na nagasimbolo sa kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw, sama sa imong gihimo, sa imong pag-ingon nga ako nagabilin o panig-ingnan aron inyong pagasundon. Nasayod kami o Diyos sa among pagkamakasasala, imo kami pasayloon, imo kami pakatakuson nga nining adlaw, nining mga orasa, makaangkon og kalampusan ang pagahimuon nga seremonyas sa balaan nga bautismo nga nahimong nahitabo sa imong panahon nga ikaw usab gibautismohan dito sa suba sa Jordan. Ug ang amahan nagatingog kang kini mao ang akong pinalanggang anak, kaniya may kalipay ako. Unya ikaw nga anak gibautismohan ug ang balang espiritu sa porma sa salapati mibatog sa imong abaga. O Dios, himua nga kini nga pagabuluhaton usa ka publiko nga pagpakita sa among mga kaigalaan nga mahimo namong kaigsuonan
nga modawat kanimo isip personal nga maluluwas. Biyahe kami tanan, nga samtang kami magasaksi niini, mahimong makaangkon sa dakong kalapusan, pinaagi sa imong pagpataliwala kanamo. Ang tanan among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Ang sermonit ni Pastor Clyde Potot, ato tawagon ang ato mga kandidato sa bautismo, atong patindugon diri sa atubangan. Malipay nga adlaw ipapauli sa tanan. Kinsa sa inyo ang nalipay ni adlaw? Okay, praise the Lord. Aniya karon diri nagtindog siya nga tubangan ng siyam ka mga kandidato alang sa santos nga bautismo. Nya kinsa sa inyo ang nalipay nga sila mahimo na nato nga igsoon sa pagtuo? Sa daghang salamat ang iyong rekomendasyon sa pagpagiguban kanila. Mahinungdanon kayo kay kining adlaw kining atong mga siyam. Ay sa kini si Megan sa inyo. Ikaw? Okay. Kanang tundag apelido sa imong mama sa pagkatalaga. Okay, so isibol ito. Okay. Ato lang adjust ano niya. Kano ato ba nga ko ninyo? Kamo mga candidates. Okay. Pila imo edad? Ikaw pila edad? 15. Kamo, kahinumdum mo sa inyong birthday. Kahinumdum mo o nalimot mo. Karon unsang pitsa ron? September 21. Mao na ang ikaduha ninyo nga hinumduman nga sama sa inyong birthday, mura pud siya og birthday sa spirituhanon nga bahin. September 21. Kay tungod kining atong programa diri sa simbahan sa panahon sa Sabbath School, maghisgot ka na sila og programa sa birthday and thanks. Kung palitan inyong birthday na amo sa bulan sa February, unya moabot na ang promotion sa birthday and thanks. Kinsa sa inyo ang nag-birthday sa February, mutindog mo kung na tunong mo sa February. O birthday na ako, nagpasalamat ko sa Ginoo nga birthday na ako. Pagkaabot na po sa September, muingon na po ng promotion. O kinsa sa iyo nag-birthday sa panahon sa September, dili to ninyo birthday sa dinha nga natao mo sa kalibutan, pero birthday ninyo sa dinha nga gipakatao kamo sa espiritu. Kay mao may inyohang pagpakatao. Actually, ang kaning bautismo, ginganlanan siya sa Cebuano og pagpakatao sa espirituhanon. Pagpakatao pinagi sa tubig o sa espiritu. Nganong pagpakatao man? Kay tungod kini si Nicodemo, miduli siya ni Ginoong Hesus, gabi na to. Mingon si Nicodemos nga to ang Ginoong Hesus sa Ginoo, magtutudlo. Unsa may angay na ko buhaton aron ko makasulod sa langit. Oh, nangutan na siya. Kamo, kinsay gusto sa inyo mosulod og langit? Kinsay gusto sa inyo mosulod og impierno? Mao na nangutana si Nicodemo, mingon siya nga Ginoo, unsa may buhaton aron makasulod og langit? Mingon dayon sa Ginoong Hesus, sa pagkatinod ako magaingon kanimo. Gawas kon ang tao igipakatao pinagi sa tubig. Mao na nga nay tubig din sa gawas. Nganong gikinahanglan ang bautismo kay mao giingon ni Ginoong Hesus. Kanang pulong din nga pagpakatao but pasabot itusmaw, ituslog. Dili na siya pisik-pisik, dili na siya ang ulo ray bubuan, dili. Kanang pulong pagpakatao, itusmaw, kay ingon ini. Ang bata, sa wala pa matawo, naghumol sa tubig. Nabay bata nga naghumol sa tubig? Ang mga inahan ini makaibalo. Naghumol ba ang bata sa tubig? Naghumol. Mauna kun ang mama, kamu mga babae, duhar man kabuk lalaki ni. Madagko na mo, mahamtong na inyong pangilaron, maminyo na mo, di ba ang mama mabuntis? Sa dili pa mo gawas ang bata, mubuto ang ginganlan nila, tumatob ba na sa atwa? Unsay tawag dili sa Sinibuano? Dili ang inunlan, di kuan man na, pasinta man na. Okay, ginganlag panubigan, kanang ginganlag amniotic fluid. Ang bata,
naglangoy-langoy na siya sa tubig. Mao na nga nakahimo si Ginoong Hesus sa pag-ingon, sapagkat tinod ako magaingon kanimo, giingnan niya si Nicodemus, gawas kon ang tao igapakatao pag-usab sa ato pamuhumol siya sa tubig, mutusmaw siya sa tubig, usa pa siya makasulod sa gingharian sa langit. Mao na gikinahanglan nato ang tubig. Kay mo ingon ni Ginoong Hesus. Hinoon dili lang kay kamo, nga kamo bautismuhan, kamo ra ang mahumol. Sa panahon nga matapos kining bautismo, hindi man gyud masipyat nga usahay makahimo man gyud sayop. Kining mga karaan ninyo nga mga kaigsuonan kana radias gawas kana kilid-kilid diha kana diha sa sulod. Naiginganlag gamay nga bautismo. Human sa tusmaw sa tubig, naiginganlan og gamay nga bautismo niya ayaw gyud yung sipyata. Ginganlan na siya og communion service. Unsa man ang communion service? Ginganlan na siya Santa Cena. So maghinugasay sa tiil. Gamay na lang nga portion sa lawas, pero ginganlan na siya og little baptism o gamay nga bautismo. Timani, ang ganina nga prayer nga giingon ni Brother John Binondo, kining bautismo simbolo. Una, sa kamatayon, ang pagtindog din sa tubig, simbolo nga si Kristo namatay sa krus gilansang. Ang pagtusmaw, simbolo ka na nga si Kristo gikuha sa krus o gibutang sa lubnganan. Gibutang sa lubnganan, gilubong. Mao na ang pagtusmaw, simbolo sa paglubong. Ang pagpabangon, gikan sa pagtusmaw, simbolo ka na sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. So, iyang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw, simbolo ka na sa bautismo. Roma 6, 3 o 4. Karon, ikaduha nga meaning sa bautismo, simbolo sa paghugas sa atong mga sala. Buhat 22:16. Mo na miingon si Ananias ngadto kang Pablo, unsa imong gilangayan? Tumindog ka og magpabautismo aron mahugasan ang imong mga sala. Kung manghugas ta usay gamito nato. Diba nagi tubig? Palitong pan inyong mama. Dahil naipan, yung sa una, hinumdum ko gamay pa ko, magdula man ko Julin. Di ba litik? Naipan, lipay kayo mga bata. Bisan karon, isa sa iyo ang ganahan mo kaugpan. Ready, no? Bisan ako, ganahan ko makaugpan. Ingon mama ko, naipan. Yung kahit ba ko man nagdulag litik. Limpyo ang kamot, hugaw. Kipahid na. Duyo pa yun. Buha na yung kakaw na hugaw, limpyo. Ikinahanglan yun ang hugas. Manap-up, mo yung hugas. So, manghugas para malimpyo. Mao nang gikinahanglan ng tubig, simbolo sa paghugas sa atong mga sala. Kaya na. Una to, simbolo sa kamatayon, paglubong pagkabanhaw, una nga simbol. Una nga meaning. Ikaduha, simbolo sa paghugas sa atong mga sala. Ikatulo, ang ikatulo, simbolo ka na nga suluban ta og Kristo. Kaya ang mga tao sa kalibutan kung pangutanon, unsa man imong tinuhan, Kristohanon ko. Kristiyanos ko. Oh. Kita Kristiyanos gyapon pero unsa may batasan ni Kristo? Nganong ginganlan man og Kristiyanos, unsa may root word sa pulo nga Kristiyanos o Christian? Christ. Ato pa nagsunod na ni Kristo. Nabatasan ni Kristo nga mosulod sa sinagoga sa adlaw igpapahulay. Mao na nga ni adre naghimog katiguman Sabado. Kay simbolo ka na nga mituman ta sa sulti ni Kristo ang tinuod nga Kristohanon. Na may piti nga Kristohanon. Moingon man Kristohanon ko, unya dili di mo simba. Kristohanon ko, unya gayabag-yabag di ay mukhaon sa kinunsa. Kristohanon ko, unya gahubog-hubog. Maghisgot kay ka nga Kristohanon, sunod ka kung sa batasan ni Kristo. Kahinomdom mo sa dina nga si Kristo gilansang sa cross, miingon si Kristo giuhaw ko. Unsay gihatag sa iya? Ha? Suka ang gisulti sa uban pero sa uban nga pinulungad bino. Bino. Ang pangutan nagiinom ni Kristo wala. Wala. Pero ang uban pag ihatag og bino, talag sa bitaw ni. Sige talag. Talag sa naman. Pero si Kristo wala minom. Mao na ang tinuod nga Kristohanon mo sunod kita kung sa gisulti sa Biblia.
Karon ang kabahin dinhi nga akong isulti. Sa dinha nga adto ta dito, mo tindog na tano. Nay usahay ka panitan amiga mo. Kaila mo igagaw. Igsoon. Kamo kaila mo? Di mo kaila. Nay usahay man gud kay tuod mga bata pa og mga hunahuna ba. Hindi ka no. Ang ilang una-una dito, kung panitan makatindog na sa tubig, mura lang og nagdula-dula lang. Pero ayaw ninyo hunahuna nga nagdula-dula. Kaya nga naman, si Kristo nagpabautismo dako na siya. So himuon nato nga seryoso. Unya sa dinha nga itusmaw ta, dili nato pagahion ang atong lawas. Kay usay ang uban malumos ko putikig. Inigtusmaw ron niya na, musukol man, di man mapatusmaw. Ipaluag ra inyo nga lawas nga. Total dili bitaw mo lang sana itusmaw ni paparugon man dayon. Kadaghan gyud nga nay kausa to nga one time nga pagbautismo nako. Suki, dili matusmaw. Ang ako gihimo gibubuan na nako ang naong kay dili man. Naku, gahi mo kay kaglawas. Mura magdili siya ganahan nga magpabautismo. Wala paluag na yung lawas niya. Akong basahon. Lucas 9, versikulo 26. Kung kita gani mo sunod ni Kristo, dili nato siya ikaulaw. Mabot ang panahon, kinsa sa inyo nag-eskwela? Okay. Siya ra ang wala nag-eskwela. Eskwela po ka? Okay. Kung mahibalaan mo sa inyong eskwelahan, yaga-yagaan mo. Sa unang panahon, no? Kining Adventista, dili man ang tawag nila Adventista. Isa niya na, salbayisa. Pero ang kanag yung iingon nga, naa dito'y lain og tinuhan. Na ito'y iris, lain og tinuhan. Himuon ka nga sunlog-sunlog. Kaya na siya, sabadista na siya karon mo. Kana, mga sabadista. Ayaw mo pagka-apekto. Kaya nga naman, dili ang ayan nga maulaw mo, kay ang Biblia nag-ingon, 26, kay bisan kinsa nga magakaulaw tungod kanako, o sa akong mga pulong, siya igakaulaw man sa anak sa tao, inigabot niya diha sa iyang himaya, o sa himaya sa iyang amahan, o sa balaang manulunda. So, si Kristo, maulaw po na to. Kung igakaulaw na to siya, sa pagsaksi nga to sa uban, nga maulaw kang musulti nga, ako Adventist ko, inigabot ni Kristo mo, yung siro, ako kailan mo sayang lang, no? Mo na nga ang atong pagtuo, kinahanglan atong labanan nga dili nato igakaulaw ang atong Dios. Ano niya? Dili igakaulaw. Ato yung tindugan ng atong pagtuo. Bisan pag sunlogon mo dito sa eskwelahan, dili mo ngayon maulaw. Kaya nga naman, Diyos ang inyong gisunod. Bukti niini, inikabot niya, kaluwasan ang nagpaabot. Di ba? Di ka mo din na, kinsa gusto sa inyo ang magpabilin diri sa yuta. Tanaw, di sila pabilin sa yuta. Ganana sila nga, makikuyog ninyo. Kamo, ganina, may isa mong langit. Kanya, pag impyerno, hindi na. Pero niya akong pangutana, dala na din sa audience, dala na sa inyo. Basig ba usapin yung una-una ba? Kung ang tao papilion langit o impyerno, ang tao mo pili gid og langit. Ha? Papilion nimo langit, impyerno, mo pili gid siya og langit. Kung pananglitan kuhaon na to ang impyerno. Wala impyerno. Asa man ka? Langit ka o yuta? Ha? Nya kay wa may impyerno na. Di akong tanawon pati audience sa to. Kinsa sa inyo? Duha lang atong pilian na, langit o yuta, pero wala impyerno. Kinsay mo yun sa langit? Okay, down. Kinsay mo yun sa yuta? Duha ka tulo. Isa. Pero ingon ani, nag-isa na lang sila for the sake of isa. Pero mao ni ang tuyo, ang tumong. Buti pasabot nga kung wala gani impyerno, ang tao di ay dili kay mga lagad sa Ginoo. Ang kalabanan sa mga tao karon bisan na diha sa gawas, mupili sila sa langit kay nahadlok sila nga sunugon sa impyerno. Pero sa pagkatinuod, wala day sila gugma sa Ginoo. Di ba si Kristo, higugma niya ang kalibutan, nagpakamatay siya,
Gusto niya nga luwason ng tao nga dili gyud ta may impierno. Nya gipapili ang tao, langit ka impierno, pero nagyuban nga ayuta lang ko total wala may impierno. Kay kana wala gyud na nagpasabot nga nahigugma sila ni Kristo. Giyon sa ni Kristo pag higugma ang kalibutan, iyang gipakamatyan. Ha? Iyang gipakamatyan. Gihatag iya ang tibok nga kinabuhi. Mo na gusto pud ni Kristo nga ihatag pud nato ang tibok nato nga kinabuhi kaniya. Mo na pinaagi sa paghatag nato, di nato siya ikaulaw, muadto kita dito niya ng tubigon nga lugnanan. Manindo kitang tanan ano sa pagampo. Ito ko na itong mga ulo. Amahan nga balaan iningtak na sa kapunon dako ang among galipay ninihigayon iyang siyam nimo ka mga inanak o Dios mudawat tining santos nga bautismo. Hinaot pa o Diyos ikaw magagahom sa ilang mga nahunaw kasing-kasing. Bisan pa man ang mga hamtong mga panuigon nga sa ilang pagpili karon mahimo ang mabulokon kay tungod sila mipili man nga ikaw ilang pagadawaton ingon nga ilang personal man niluwas. Dalaygon ikaw sa nga tanan, bubo imong panalangin karon nga magakalipay kami sa pagserbisyo kanimo sa iluha nga among nga sala. Itugyan na mo tanan tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga manluwas. Amen. Sige, dito.